So guys, so data. Kapatawad ti ba o brak ako panunod ko. So, i-prank ko dagiti dua nga kapsat ko. So, isarno tayo ito ni Auntie. So, kunwari lang na, na uutang, umutang na kanya na ti 1K, 1,000 euro. Tapos, sa sudon da jay, kunwari, tignan natin. Kitan tayo nun yung reaction ng Tagalog. So, minsan kami, paminsan kami lang titinawag kasi nga busy do dati trabaho. Sana lang tumawag kanya na no, mapanak ti Torino, wano invite dak nga mapanje Torino. So, this time, padasag ti umutang. Actually, hang kami nga aginutong or hang kami agkikinako nga kakabsat. So, subukan lang nun niya ti reaction na no pangikatangak kin kasjay nga gata. So, ipadas ko ni Manang Beauty nya ta reaction na 1,000 euro. Nagtakkel wala oras. Tapos yung reaction na nun, ibaga nun niya ti pangikatangak. So, let's go! Frank number 1. Yan. Barang nasumbatan na. Barang nasumbatan na. Tatay loudspeaker tayo. Busy siguro trabaho na. Na masumbatan. Kasi nga oras kami kita trabaho da. So, dumami sumbatan na no. To tawag no kaya natin magkichika kasi dyan. Okay. Ano sumbatan? Nasumbatan. Baka siguro busy or the day amra. Kasi kasto nga oras to tawag so nano. Kasi orahan siya ti tumawag kanya na. So, hang ko napuntan di pa na sumbatan. Siguro DJ na or ano. So, isarunok ni Auntie. Isarunok ni Auntie. Tika. Ayan, Auntie Elsa. Ang sumbat. Busy namin. Ako ma-frank ko. Siya! Ito po braan. Mangmang ka nagladawon. Dagarod Auntie. Saka tumawag naman si kadamag mo. Dako ibaga. Babain na mo mangikwa. Ngayay, pasikog ka? Masikog. Masikog. Dako may bagak. Ang damo malat ti belok. Ngayay, no kwarta ka, wala nga. Kaya jajak pala na yung magbagak. Dat napugtuan nan. No mabalbalin ko maka. No 1K 1,000. No daam na wana ka wang ko naman. Dako kayat ko gatangin. Yay Pinas? Tuy Auntie. Kwa igatang ko kumati kwa. Gatang ko kumati
bag nga Hermes ken bag nga Louis Vuitton. Pwede? Adda? Pwede. Addanti? No? Aya, kung ano da may pautang mo. Napi ako lang kumagatang ko ti bag ko nga Hermes. Uno rin jay bag Louis Vuitton ko ma. Hindi sa aling atin yung dad. Na? Misalan. Ni Sali. Hmm. Kung karo mataw-tawagan, may padas kuntor kinimanang. Ni manang aning. Kano ka nga may? It's Franco. Franco lang dahil dyan, ti baka matikan. Da? Franco lang dahil dyan, baka matikan mo. Hmm.